بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك كامين أوريت زتات معرف إسران تشعتن كاناتي كخونوني كتقدسهم كاللخا اتقور اللوم نجر الزئيو حدز رابعن قدلو زيبلوم كلتا دعولين وسد زي بقع انجرا بزيتي اتقمت قطعاتن زيتي اتلخيه رقيق قطعاتن دماو سد كاب دخوم حارت سرناي جبرو أب حدا مسب أنبرو بيت مسب جيركا مستي زرابعن مستم كل تدعولن جيركا أربو نارونن ندقون ناب أفدنكوان مرخب أربوم بما يدقام حز أبوم نتي ألباسات وسيد كادما نارون كمش تحتن ناي إيفود كمش لعلن إيفود سانكا أف لبن كدنو بتي ببلحات تجبره كنات إيفود جيركا كا أعتقو أب رأس دما متأمتميا جبرلو نتي قدوس أخليل كا أب لعلي إتي متأمتميا جبرو زقبا زيتي وسيد كادما ناب رأسو كوعيخا كبايو ندوكوكا أربمو كاموش تحتي كدنو نارونن ندوكوان دما بغن عناغ أعتقوم متأمتميا ون جبرلو أتي كهنت كا ناتاتم نيزل عالم حقي يخون نأرونن ندقن كا تقدسهم نتي زرابع دمانا وقدمي دنكوان مرخب أعربو أرونن دقن كا أداوم أب رأسي إتي زرابع ينبرو نتي زرابع كا أب أف دنكوان مرخب أب قدمي اكزابير حردو كاف دم إتي زرابع وسيد كا دما بس أبعخا نتي أغرنتي مسوي لخيوم نخلوتي دم كا أب إجريتي مسوي كعوو نتي ناوتي كبدي زغولبب قنطوط أب لعلي كبدي زلو سبحن نخلتيو كليتن أب لعليو زلو سبحن نخلو وسيدكا أب مسوي أحررو نايتي زرابع سجان قربتين فرسن جنا مسواتي حاتيات إيومو أب وزعي سفر بحوي أنجدو نتي حادة دعول وسيد كادما أرونن دقون أداوم أب رأسي استدعول ينبرو نتي دعول كا حردو نتي دومون أب لعلي مسوي أب زرياءو نتسأقو نتي دعول دما ببلعتو قرارصو نتي ناوتي كبدن أغارون كا حسيبكا أب لعلي إتي تقرارصة سجاون رؤسن أنبرو نتي دعول دما بزلو أب مسوئي أحررو نسو نيجزاوهير زحرر مسواتي إيو نسو نيجزاوهير تعم تنا مسواتي حوئيو نتي كالآي دعول وسيد كادما آرونن دقون أداوم أب رأسي إتي دعول ينبرو نتي دعول كا حردو كاب دومو وسيد كادما أب وسن يمانيتي إزني آرونن أب وسن يمانيت أذان يمانوت أذان دقون أب يمانوت عبيتو أداومن يمانوت عبيتو أغارومن لخا نتي دمكا أب لعليسي مسوي أب زرياو نتسقو كابتي أب مسوي زلو دمن كابتي زيتي مقبئن وسيد كادما أب آرونن أب ألباسون أب دقون أب ألباس دقون كا مسؤو نتسقو مو نسون ألباسون مسؤو كان دقون ألباس دقون يقدسو دعول مقداس يؤمو نايتي دعول سبحي كل اتي نناوتي كبدي زغولبب قنططن سبحي كبدن كلتيو كولاليتن اتي أبلعليو زلو سبحن يماناي إجرن وسد كابتي أب قدمي اكزابير زلو زي بخوع انجرا زلو مسب كا حدا حبستن حدا قطان انجرا زيتن حدا رقيق قطان وسد ازي كله دما أب أداو آرونن أب أداو دقون أنبرومو كم زوزوز مسواتي أب قدمي اكزابير وزوزو كاب أداوم وسيد كا أب قدمي اكزابير نطعم تنا أب مسوي أب لعلي إتي زحرر مسواتي أحررو ازين اكزابير مسواتي حوئيو حخالة إتي دعول مقداس آرون وسد أمو كم زوزوز
መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወዝውዞ ንሱ ከዓ ግዴታኻ ይኹን። እቲ ንኣሮንን ደቁን ዝግባእ ነቲ ሓኻለ ዝውዝወዝ መስዋዕቲ ነቲ ዝለዓል መስዋዕቲ እግርን ናይቲ ድዑል ምቕዳስ ዝውዝወዝን ዝለዓልን ቀድስ። እዚ ዝለዓለ መስዋዕቲ እዩ እሞ ካብ ደቂ እስራኤል ንኣሮንን ደቁን ሕጊ ዘለዓለም ይኹን። እዚ ካብቲ ደቂ እስራኤል ካብ ናይ ምስጋና መስዋዕትዮም ዝለዓል መስዋዕቲ ንእግዚኣብሔር ዝለዓል መስዋዕቶም ይኹን። እቲ ቅዱስ ኣልባስ ኣሮን ከዓ ንሳቶም ብኡ ክቕብኡ ብኡ ድማ ክቕደሱ ብድሕሪኡ ንደቁ ይኹን። ካብ ደቁ እቲ ኣብ ስፍራኡ ካህን ዝኸውን እቲ ኣብ ድንኳን ምርካብ ከገልግል ናብ መቕደስ ዝኣቱ 7 መዓልቲ ይልበሶ። ነቲ ድዑል ምቕዳስ ወሲድካ ድማ ስጋኡ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኣብስሎ። ኣሮንን ደቁን ድማ ንስጋ እቲ ድዑል ነቲ ኣብ መሶብ ዘሎ እንጀራን ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርካብ ኮይኖም ይብልዕዎ። እዚ ብኡ ምምላእ ኢዶምን ምቕዳሶምን ንመተዓረቂ እተገብረ ይብልዕዎ። ንሱ ቅዱስ እዩ እሞ ካብኡ ጓና ኣይብላዕ። ካብቲ ስጋ ምቕዳስ ወይ ካብቲ እንጀራ ገለ ክሳብ ንጽብሒቱ እንተተረፈ ነቲ ተረፍ ብሓዊ አንድዶ ቅዱስ እዩ እሞ ኣይበላዕ። ንኣሮንን ንደቁን ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ እዚ ኩሉ ግበረሎም። 7 መዓልቲ ትቕድሶም። ኣብ ፀፅባሕ ከዓ ንመተዓረቂ ዝኸውን ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ሓደ ዝራብዕ ኣቕርብ። ነቲ መሰዊኢ ከዓ በቲ እትዕረቐሉ ኣጽርዮ ክትቅድሶውን ለኸዮ። ነቲ መሰዊኢ 7 መዓልቲ ኣተዓርቆን ቀድሶን። እቲ መሰዊኢ ቅዱስ ቅዱሳን ይኸውን። ነቲ መሰዊኢ ዝተንከዮ ኩሉ ክቕደስ እዩ። እቲ ኣብ መሰዊኢ እተቐርቦ ከዓ እዚ እዩ። ወርቲግ ኣብ ፀፅባሕ 2 ገንሸል ዓመት። እቲ ሓደ ገንሸል ብጉሓት ኣቕርቦ፣ እቲ ካልኣይ ገንሸል ከዓ ምሸት ኣቕርቦ። ምስቲ ሓደ ገንሸል ብራብዓይ ክፍሊ ጉዱእ ዘይቲ ኣውሊዕ ሂን ጉዱእ ዘይቲ ኣውሊዕ እተለውሰ 10 ክፍሊ ሄፋ ድኹም ሓርጭ ንመስዋዕቲ መስተውን 4 ክፍሊ ሂን ወይኒ ኣቕርብ። ነቲ ካልኣይ ገንሸል ድማ ከምቲ ናይ ብጉሓት መስዋዕቲ ብልዕን ከምቲ መስዋዕቲ መስተን ምስኡ ጌርካ ኣጋምሸት ኣቕርቦ። ንጥዑም ጨና መስዋዕቲ ድማ ሓዊ ንእግዚኣብሔር እዩ። እዚ ኣብቲ ኣነ ክዛረበካ ምሳኹም ዝራኸበሉ ኣብ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ውሉድ ወለዶኹም ንወርቲግ ዝሓርር መስዋዕቲ እዩ። ኣብኡ ምስ ደቂ እስራኤል ክራኸብ እየ። እቲ ድንኳን ድማ ብክብረይ ክቕደስ እዩ። ነቲ ድንኳን ምርኻብን ንመስውእን ክቕድሶ እየ። ንኣሮንን ደቁን ካህናት ክኾኑኒ ክቕድሶም እየ። ኣነ ኣብ ማእኸል ደቂ እስራኤል ክነብር ኣምልኾም ድማ ክኸውን እየ። ኣብ ማእኸሎም ክነብር ኢለ ካብ ምድሪ ግብፂ ከም ዘውፃኽዎም ኣነ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኾም ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም። ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኾም እየ። ምዕራፍ 30 ዕጣን እተዓጥነሉ መሰዊኢ ከዓ ግበር። ካብ ዕንጨይቲ ሸጢም ግበሮ። ምንዋሑ 1 እምነት ምግፋሑ ከዓ 1 እምነት 4 ማዕዝኑ ማዕረ ምብራኹ ድማ 2 እምነት ይኹን። ኣቕርንቱ ከዓ ምስኡ ብሓደ እተገብረ ይኹን። ላዕልዩን ገቦታቱን ብዙርያኡ ኣቕርንቱ ድማ ብፅሩይ ወርቂ ለብጦ። ካብ ወርቂ ከዓ ኣኽሊል ኣዙረሉ። 2 ቀለቤት ወርቂ ጌርካ ድማ ብ2 ጎብኡ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣኽሊል ግበሮ። ብኡ ክፅወርሲ እቲ መሰላታት ኣብኡ ክኣቱ ኣብ 2 ወገኑ ግበሮ። እቲ መሰላታት ድማ ካብ ዕንጨይቲ ሸጢም ግበሮ። ብወርቂ ከዓ ለብጦ። ነቲ ኣብ ቅድሚ ታቦት ምስክር ዘሎ መጋረጃ ኣብ ቅድሚኡ ነቲ ኣነ ኣብኡ ምሳኻ ዝራኸበሉ ኣብ ልዕሊ ምስክር ዘሎ መኽደን መተዓረቂ ኣብ ቅድሚኡ ግበሮ። ኣብኡ ኣሮን ጥዑም ዝጭነቑ ዕጣን ይዕጠን። ንግሆ ቀንዴል ከዳሉ ከሎ ዕጣን ይዕጠን። ኣጋምሸት ድማ ኣሮን ቀንዴል ከብርህ ከሎ ናይ ወርቲግ ዕጣን ንውሉድ ወለዶኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይዕጠን።
ኣጋምሸት ኮነ ዝሓርር መስዋእቲ ኮነ ወይ መስዋእቲ ብልዒ ኣይተቐርብሉ። መስዋእቲ መስተ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ኣይትኸዓዉ። ኣብቲ ኣቕርንቱ ድማ ኣሮን ኣብ ዓመት ሓንሳእ የተዓርቕ ንውሉድ ወለዶኹም ብደም መስዋእቲ ናይ ምትዕራቕ ኃጢአት ኣብ ዓመት ሓንሳእ የተዓርቕ ንሱ ንእግዚኣብሔር ቅዱስ ቅዱሳን እዩ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ምስ እትቆጽሮም ምስ ተቆጸሩ በቲ ምቁጻሮም ሕማም ከይኮኖም ነፍሲ ወከፍ በታ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ይሃብ። ነፍሲ ወከፍ ኣብቶም ቁጽራት ዝሓለፈ በቲ ሲቃል መቕደስ ፈረቓ ሲቃል ይሃብ። ሲቃል ድማ 20 ጌራ እዩ እሞ ፈረቓ ሲቃል መባእ ንእግዚአብሔር ይኹን። ነፍሲ ወከፍ ኣብቶም ቁጽራት ዝሓለፈ ወዲ 20 ዓመት ካብኡ ንላዕሊ እውን እቲ መባእ ንእግዚአብሔር ይሃብ። እቲ በጃ ነፍስኹም ንእግዚአብሔር መባእ ክትህቡ ከለኹም ሃብታም ካብ ፈረቓ ሲቃል ኣየብዝሕ ድኻ ከዓ ኣየውሕድ። እቲ ገንዘብ መተዓረቒ ድማ ንመተዓረቒ ነፍስኹም ንደቂ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንመዘከሪ ክኸውን ካብ ደቂ እስራኤል ወሲድካ ንኣገልግሎት ድንኳን ምርኻብ ግበሮ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንመሕፀቢ ዝኸውን ገበራ ድማ ካብ ኣስራዚ ኣጋርኡ ከዓ ካብ ኣስራዚ ግበሮ። ኣብ መንጎ ድንኳን ምርኻብን መሰውእን ኣንብሮ እሞ ማይ ግበረሉ። ኣሮንን ደቁን ድማ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብኡ ይተሓፀቡ። ናብ ድንኳን ምርኻብ ክኣትዉ ከለዉ ወይ ንእግዚአብሔር መስዋእቲ ሓዊ ብምንዳድ ከገልግሉ ናብ መሰውኢ ምስ ዝቐርቡ ምእንቲ ከይሞቱስ ማይ ይተሓፀቡ። ምእንቲ ከይሞቱ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ይተሓፀቡ። እዚ ከዓ ንኣታቶም ንኡን ንዘርኡን ንውሉድ ወለዶኦምን ስርዓት ዘለኣለም ይኹን። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ካብ ዝበለጸ ጥዑም ጨና ንኣኻ ውሰድ 500 ሲቃል ዝነጥብ ከርበ ፈረቓኡ ከዓ ማለት 250 ሲቃል ካብ ጥዑም ዝጨናኡ ቃርፋ ካብ ጥዑም ዝጨናኡ ቃንጫ ዶሪራ ድማ 250 ሲቃል 500 ሲቃል ብሲቃል መቕደስ ከዓ ካብ ሳናምኪ ሓደ ሂን ዘይቲ ኣውሊዕ ድማ ንኡ ከም ብብልሓት ገባሪ ቅብኢ እተገብረ ቅብኢ ቅዱስ ዘይቲ ቅብኣት ግበሮ። ንሱ ቅዱስ ዘይቲ ቅብኣት ይኹን። ብኡ ድማ ነቲ ድንኳን ምርኻብን ንታቦት ምስክርን ቅባእ። ነቲ ሰደቃን ኩሉ ኣቑሑኡን ንቀዋሚ ቀንዴልን ኩሉ ኣቑሑኡን ንመሰዊኢ ዕጣን ከዓ ንመሰዊኢ ምሕራርን ኩሉ ኣቑሑኡን ነቲ ገበራን ኣእጋሩን ቅባእ። ቅዱስ ቅዱሳን ክኸውን ድማ ቀድሶ። ዝትንክዮ ዘበለ ኩሉ ከዓ ይቀደስ። ንኣሮንን ደቁን ድማ ካህናት ክኾነኒ ቅብኣዮምን ቀድሶምን። ንደቂ እስራኤል ከዓ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም እዚ ንውሉድ ወለዶኹም ዘይቲ ቅዱስ ቅብኢ ይኹነልኩም። ኣብ ስጋ ሰብ ኣይኩዖ። ካልኣይ እውን ከምቲ ኣገባብርኡ ኣይትግበሩ። ንሱ ቅዱስ እዩ እሞ ንኣኻትኩም ከዓ ቅዱስ ይኹን። እቲ ከምኡ ዝበለ ቅብኢ ዝገበረን እቲ ካብኡ ንኻልእ ሰብ ዝለኸየን ንሱ ካብ ህዝቡ ይመንቆስ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ጥዑም ጨናታት ከርበን ሸኽለትን ከልበናን ጥዑም ጨናታት ምስ ጽሩይ ዕጣንን በብዓይነቱ ማዕረ ማዕረ ከም ዝኸውን ጌርካ ውሰድ። ንኡ ድማ ከም ብብልሓት እቶም ገበርቲ ቅብኢ ጨው ዝኣተዎ ጽሩይ ቅዱስ ቅብኢ ዕጣን ግበሮ። ካብኡ ኣድኪምካ ጉዳእ እሞ ኣብቲ ኣነ ምሳኻ ዝራኸበሉ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ ምስክር ኣንብሮ። ንኣኻትኩም ቅዱስ ቅዱሳን ይኹን። እቲ በዚ ኣገባብርኡ እተገብሮ ዕጣን ንኣኻትኩም ኣይትግበሩ። ንእግዚአብሔር እተቐደሰ ይኹነልካ። ዝኾነ ይኹን ክዕጠኖ ኢሉ ከምኡ ዝበለ ዝገብር ካብ ህዝቡ ይመንቆስ። ምዕራፍ 31
እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ እንሆ ኣነ ንበሳልኤል ወዲ ኡሪ ወዲ ሁር ካብ ነገድ ይሁዳ ብስሙ ፀዊዐዮ ኣለኹ ንጥበብን ንምስትውዓልን ፍልጠትን ንኩሉ ዓይነት ዕዮ ኣብ ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ንምዕያይ ጥበብ ክሓስብ ንምዝናቕ ዝኸውን ኣእማን ክቐርጽ ዕንጨይቲ እውን ንምጽራብ ኩሉ ዕዮ ንምግባር መንፈስ ኣምላኽ መሊአዮ ኣለኹ። እንሆ ከዓ ንኦሆልያብ ወዲ ኣሒሳማክ ካብ ነገድ ዳን ምስኡ ገይረዮ ኣለኹ። እቲ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ምእንቲ ክገብሩ ከዓ ኣብ ልቢ ኩሎም ብልሓተኛታት ጥበብ ኣንቢረ ኣለኹ። ድንኳን ምርኻብን ታቦት ምስክርን ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መኽደንን መተዓረቕን ኩሉ ኣቑሑ ድንኳንን ሰደቓን ኣቑሑኡን እቲ ጽሩይ ቀዋሚ ቀንዴልን ኩሉ ኣቑሑኡን መሰዊኢ ዕጣንን ከዓ መሰዊኢ ምሕራርን ኩሉ ኣቑሑኡን እቲ ገበራ ከዓ ምስ ሰናይ ኣጋሮን ኣልባስ ኣገልግሎትን ቅዱስ ኣልባስ ድማ ንኣሮን ካህንን ንደቁን ብክህነት ዘገልግሉ ኣልባስ ዘይቲ ቅብኣትን እቲ ንመቕደስ ዝኸውን ምኡዝ ዕጣንን ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ይግበሮ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ። ንስኻ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም ቀዳሲኹም ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክትፈልጡስ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ንውሉድ ወለድኹም መፈለጥታ እየን እሞ ሰናብተይ ኣጸቢቕኩም ሓልው ንኣኻትኩም ቅድስቲ እያ እሞ ንሰንበት ሓልውዋ በኣ ገለዕዮ ዝዓዪ ኩሉ እታ ነፍሲ እቲኣ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ እሞ እቲ ዘርክሳ ሞት ይሙት 6 መዓልቲ ዕዮ ይተዓየ 7ይቲ መዓልቲ ንእግዚአብሔር ዝተቐደሰት ሰንበት ዕረፍቲ እያ ብመዓልቲ ሰንበት ዕዮ ዝዓየየ ኩሉ ሞት ይሙት ንውልድ ወለዶኦም ንናይ ዘለዓለም ኪዳን ንሰንበት ከብዕልዋ ደቂ እስራኤል ንሰንበት ይሓልውዋ እግዚአብሔር ብ6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ገበረ ብ7ይቲ መዓልቲ ድማ ዓሪፉ ኣተንፊሱ እዩ እሞ ንሳ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ደቂ እስራኤልን ናይ ዘለዓለም መፈለጥታ እያ ኣብ ከረንሲና ምስ ሙሴ ተዛሪቡ ምስ ወድአ 2 ጽላት ምስክር በጻብዕ እግዚአብሔር ተጻሓፈ ጽላት እምኒ ሃቦ ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዝወደቐ ዝነጠበ ኣፈ ቅዱሳን ይተኣረመለይ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን